गौरवचरण सामक सिंह जड़े गणित शिक्षक आज्ञा किंतु पार्लापति एत दुर्बलता अनेक लिखिं बही छांद लिखिं अभाग्य आदि मध्य सभा अच्छा सुंदर पद सामाजिक शिक्षा जदि महाभारत रामायण इतिहास ध्वंस होता है तीनोटी कारण छांद नहीं कोई कामिनी बदली अर्थाई राजालो गर्भवती महिला परिश्रम कर पेट कमु विशेष घोषणा गायक गाइबा कहवा समालोचना आलोचना मुग्ध हो सामगापाटना ग्रामर दामोदर पाणिग्राही 100 कोटी भारत मुद्रा प्रदान कर आम ग्रामर सुरेंद्र कुमार बारिक गायक महाशय माध्यम मनमुग्ध हो सी खुशी खुशी भारत मुद्रा प्रदान कर से महाशय को आम अनुष्ठान तरफ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जय जगन्नाथ स्वामी भविष्यवक्ता रोजा पहाड़ी कुमार वर्ग सुखंड मोरी लोके सुमृत बाल पद्मा पाया बना की सुराय से सूर्य नारायण समस्त के कल्याण करंतु सपरिवार को दिया बुद्धि यश आयु वर्धित करंतु बोल भक्त कबार हरि हरि आशीर्वाद हो ब्राह्मण भाई चावल दे लौट ठंडा चावल ले पूरे भी हां सुनो आया कमिनी पदवी अर्थइन्द्र दादा समस्त से युवक नथि पुराण आपण देखिबे कामिनी महाभारत में जदि बाबा दुर्योधन विमर्शन करी न थांदा द्रौपदी युद्ध आई थांदा ना रावण जदि सीता को न नहीं थांदा युद्ध आई थांदा आगे थांदा सुनो सर कोड़ी जुगरे मत देखिबो सब युग गोष्ठी ये तीनटा पछरे बधाई छन हां हां कोन कोन अरे सेटर इंद्र गौतम को स्त्री कोहलिया कर सभी को ध्वंस कला इने प्राण जिए कामिनी पदवी अर्थ बदले थाइछि ता जीवन ध्वंस होइछि आ दुर्योधन सेया करिछि आज्ञा कामिनी लालसा अछि हस्तिनार बाबा सिंहासन लालसा अछि धन संपत्ति के मध्य प्रकार लालसा अछि तेणु आज से ध्वंस है अन्य इतिहास मध्य
କହିଛନ୍ତି ପଦନାଳ ସାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଧନ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସବୁ କଥା ଥିଲେ ପାଲା ତମର ତ ଶିକ୍ଷକ ତମେ ଜଣେ ପାଠ ପଢୁଛ କାହିଁ ଧାଡି ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ବିମ୍ବିସାର ମୁଁ ଗର୍ବ କରି ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି କବି କେନ୍ଦ୍ର ଗୌରଚରଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସବୁ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ବଡ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା। ସେଦିନ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ରାଜଗାଦିରେ ବସିବି ବୟସ ବଢି ଯାଉଛି ବାପା ଅନ୍ଧାର କାରାଗୃହ ଭିତରେ ବନ୍ଧନ କଲା ନିଜେ ରାଜା ମଗଧର ରାଜା ମଗଧ ସିଂହାସନ ସାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦାସୀ ଲାଗି ପହଞ୍ଚି ମଣିମା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନସର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବାପା କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ମୁଁ ତତେ ଦାସୀ ଦେବି ନା ଆପଣ କଣ ଦେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମୋ କାମ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବିମ୍ବିସାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା ଭିତରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦେଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ଅନେକ ରତ୍ନ ସବୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ବୁଝିଲେ କି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କହିଲେ ମୋ ଜନ୍ମ ବେଳେ ମୋ ବାପା ଯଦି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରତ୍ନ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କରିଛି ମୋ ବାପା ପାଖରେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ କରିକି ରଖିଛି। ଆସିଲେ ଧାଇ ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କ ପିଣ୍ଡର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଛନ୍ତି କିଏ ବିମ୍ବିସାର ପାଣି ମାଗିଛନ୍ତି ମାଗି କରି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭୟରେ ଶେଷକୁ ବିମ୍ବିସାର ନିଜର ବାହୁକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ କେଜାଣି ରକ୍ତକୁ ଚାଟି ଦେଲେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଜିଭରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଏ ପଦ ଲାଳସାରେ କଣ କଲି ନିଜ ବାପା ପାଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମୁଁ ପକେଇଲି। ତେଣୁ ଯିଏ କାମିନୀ ପଦବୀ ଅର୍ଥ ତିନି କଥାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଆଜି ସେଇଆ ହେଇଛି ପୋଷା ଖେଳ ତ ହେଇଛି ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠରେ ପୋଷା ଖେଳରେ